students. Today we will start a new unit which deals with the genetics and evolution. It is unit number 7. Now in this unit we will have 3 chapters. The first chapter is principles of inheritance and variation. The second chapter is the molecular basis of inheritance, and the third chapter is evolution. Now today in this class we will discuss the first chapter, that is the principles of inheritance, that is the genetic principles of inheritance and variation. This is the first chapter of genetics. Now when we talk about the chapter genetics, automatically the first thing comes to our mind, that is the name of a famous scientist, that is Mendel. Mendel, whose full name is Gregor Johann Mendel, was born in the year 1822 on 22nd July. He worked on a plant called pea plant, that is the Pygidium sativum. The name of the plant is pea plant or Pygidium sativum. Pygidium sativum. He was born on 22nd July 1822, right? And he was died in the year 1884. Basically, Mendel was a mathematician, but he had a keen interest in the study of genetics, or the characters, how they are transmitted from one generation to the next generation. That is why he studied on pea plant. Now, when Mendel died in the year 1884, during his lifetime, his works were not recognized by the world scientists, right? Because after his death, almost after 16 years of his death, that means in the year 1900, Mendel's works were rediscovered by 3 scientists. Who are the 3 scientists? Hugo de Verais, Correns and Kermark. These 3 scientists rediscovered Mendel's work. Basically, Mendel was assigned a job of priest in a church. He was assigned a job of priest in a church. Now question arises, why was Mendel's work not recognized by the world community? Mendel's works were not recognized. There are so many reasons. The first reason of non-recognition of Mendel's work was the method of publication. Method of publication. I write here reasons for non-recognition. Reason for non-recognition of Mendel's work. The first reason is the method of publication. During Mendel's time, the method of publication was very poor. Whatever was the findings of his research were not published in any kind of journals or magazines. That is why people were not aware about the findings or the research finding of Mendel's work. This is the first reason of non-recognition of Mendel's work. The second reason for non-recognition of Mendel's work was, you have already come to know that Mendel was not a biologist. He was a mathematician. Being a mathematician, he was not able to convince the world about his research findings. Biologists found it very difficult to comprehend the meaning of mathematical analysis and tools which were used by Mendel. At the same time, Darwin's works were very famous. People were so much excited about Darwin's work. So people pay less hindrance to Mendel's works. This is another reasons for non-recognition of Mendel's work. This reason is mathematician. I will simply write here mathematician. Mendel was a mathematician. That is why
biologists were not able to comprehend his mathematical analysis. The third reason for non-recognition of Mendel's work was that Mendel said that there are some factors. He said that there are some factors which are responsible for the transmission of characters. But people were not aware of these factors. They were not convinced. Mendel said that these factors are the discrete units. And there are some other reasons also. During his time, the microscopic study was not that developed. Whatever was the structure of gene or DNA, it was not properly exposed to the common people. That is why this is said to be one of the reasons for the non-recognition of Mendel's work. Now we have discussed the various reasons for non-recognition of Mendel's work. The first reason was the method of publication. Second was the because of his mathematical background, and third reason was the big factors which are not easy to understand for the common people. So আমি আজি এইটো ভিডিও আমাৰ জেনেটিক্স যেটো ইউনিট আছে ইউনিট নাম্বার 7 জেনেটিক্স এন্ড ইভলিউশন হেটো ইউনিটৰ আন্ডাৰত তিনিটা চেপ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ প্ৰিন্সিপলস অফ ইনহেৰিটেন্স এন্ড ভেৰিয়েশন হেটো আৰম্ভ কৰিছো। তো এতিয়া যেতিয়া জেনেটিক্সৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে তেতিয়া আমি এজন মানুহৰ নাম সঁচাকে মত আহি থাকে, সেইজন হ'ল গ্ৰেগৰ জোহান মেন্ডেল, আৰু তেওঁক কোৱা হয় মানে জেনেটিক্সৰ পিতৃগুৰু। এতিয়া সেই মেন্ডেলৰ জন্ম হৈছিলে 1822 চনত 1822 চনত আৰু 22 জুলাইত, আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1844 চনত। মেন্ডেল এজন গণিতজ্ঞ আছিলে, যদিও সি বায়োলজিক্যাল ষ্টাডিৰ ওপৰত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখিছিলে। মেন্ডেল তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1884 চনত, কিন্তু মৃত্যুৰ যেতিয়া তেওঁ জীয়াই আছিলে সেইটো সময়ত মেন্ডেলৰ যিখিনি ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ যি নেকি প্ৰিজম স্যাটাইভাম বা পি প্লেনেটৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে সেইবিলাক পাব্লিছ হোৱা নাছিলে, মানুহে গম পোৱা নাছিলে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 16 বছৰ পিছত তিনিজন বৈজ্ঞানিক হুগো দা ভেৰিছ, কৰেন্স আৰু কেৰমা তিনিজনে কি কৰিলে মেন্ডেলৰ কামবিলাক আকৌ আৱিষ্কাৰ কৰিলে, আৰু কেতিয়া কৰিলে 1900 চনত, প্ৰায় তাৰ 16 বছৰ পিছত। এতিয়া কোৱেশ্চন উদয় হয় যে মেন্ডেলৰ কামবিলাক কিয় সময়মতে ৰিকগনিশ্যন নাপালে, কি কাৰণত মানুহে গম নাপালে? ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণ আছিলে যে মেথড অফ পাব্লিকেশ্যন। এই মেন্ডেলৰ যিবিলাক ফাইণ্ডিংছ আছিলে, যিখিনি তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াই আনিছিলে, সেইবিলাক বস্তু পাব্লিছ হোৱা নাছিলে। পাব্লিছ নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহে মেন্ডেলৰ কাম যিমান ভাল ভাল কাম কৰি আছে সেইটো কোনেও গম পোৱা নাছিলে, গতিকে সেইটো এটা ৰিজন। দ্বিতীয় ৰিজন হ'ল যে মেন্ডেলৰ আছিলে মেথমেটিচিয়ান, এজন গণিতজ্ঞ, গতিকে বায়োলজিষ্ট বিলাকে ভাবিছিলে যে এজন গণিতজ্ঞই বায়োলজি বা জীৱবিজ্ঞানৰ যিকোনো কনসেপ্ট কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিব, সেইকাৰণে বায়োলজি বিলাকে কনভিন্স হোৱা নাছিলে, প্ৰত্যায়িত হোৱা নাছিলে। আৰু এটা কথা আছে কি বায়োলজি বিলাকে যিবিলাক মেথমেটিক্যাল টুল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাৰ মেন্ডেলে, সেই গণিতৰ যিটো এনালাইচিছ, গণিত মেথমেটিক্যাল এনালাইচিছ সেইটো বায়োলজি বিলাকে বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছিলে, গতিকে সেইটো এটা কাৰণ। আৰু সেই একে সময়তে ডাৰউইনৰ থিয়ৰী কি হৈছিলে ফেমাছ হৈছিলে। পিপল মানে গোটেই বিশ্বব্যাপী ডাৰউইনৰ সুতুলে বহুত মানে উত্তেজনা আছিলে, মানুহ এক্সাইটেড আছিলে, সেইকাৰণে মানুহে ডাৰউইনৰ সুতুলৈ ব্যস্ত আছিলে। আৰু 3 নম্বৰ কাৰণ হ'ল যে মেন্ডেলে কিছুমান ডিসক্রিট ইউনিটৰ কথা কৈছিলে যাক ফেক্টৰ বুলি কৈছিলে, আৰু কৈছিল তো যে ফেক্টৰৰ কাৰণে ক্যাৰেক্টাৰবিলাক কি হয় ট্ৰান্সমিট হয়, বা ফেক্টৰৰ থ্ৰুদি ক্যাৰেক্টাৰবিলাক এটা জেনাৰেশ্যনৰ পৰা আনটো জেনাৰেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয়। কিন্তু কথা হ'ল সেইটো সময়ত মাইক্ৰস্কোপ ষ্টাডি ইমান ডেভেলপ নাছিলে, জিন ডিএনএৰ বিষয়ে মানুহ অৱগত নাছিলে, গতিকে মানুহে এইবিলাক বস্তু মানে বিশ্বাস কৰোঁতে টান পাইছিলে। গতিকে এইবিলাক আছিলে কি আমাৰ মেন্ডেলৰ কামবিলাকৰ মানে স্বীকৃতি নোপোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ। এতিয়া আমি চাম যে মেন্ডেলে কিয় পি প্লেনেটক বাছি লৈছে। Now discuss why did Mendel select pea plants, or before that I will teach you one more thing. Why was Mendel success? Why was Mendel success, or why Mendel was successful in performing his research work on pea plant? There are so many reasons. I will come to that. Now we'll discuss the various reasons for Mendel's success. Though Mendel was a mathematician, but he was been very successful in studying or while researching on pea plants. Now there are various reasons why Mendel was successful. The first reason was that
Mendel selected contrasting characters in case of pea plants. Mendel selected contrasting characters in pea plants. You know, contrasting characters means totally opposite character. For example, if you consider the character height, its contrasting character will be either tall or dwarf or short, dwarf. So only Mendel selected the contrasting characters. And remember, Mendel selected 7 contrasting characters. I will come to that later on. The second reason for Mendel's success was the number of sample size was very large. Because of the large sample size, the case study was large in number, and that is also considered to be one of the reasons for Mendel's success. That is, case study was large. This is one of the reasons for Mendel's success. The third reason is, you know, Mendel was a mathematician. Whatever he found in his study, he analyzed in a mathematical way, in a very systematic manner, using mathematical tool. That means data analysis was very much perfect, and that is considered one of the reasons for Mendel's success. So I will write here, data analysis was very systematic. And the fourth reason for Mendel's success was that none of the characters was linked to each other. That means there was no use of linkage in Mendel's experiment. That is why this no use of linkage is also considered to be one of the reasons for Mendel's success. I will write here, no use of linkage. Right? These are the 4 reasons for the Mendel success. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে মেন্ডেলে পি প্লেন্টক লৈ কেনে যেটো পৰীক্ষা কৰিছিলে তাৰ সফলতা হোৱাৰ কাৰণ কি আছিলে। মেন্ডেলৰ সফলতাৰ মূলতে 4টা কাৰণ আছিলে। প্ৰথম কাৰণ আছিলে যে মেন্ডেলৰ পি প্লেন্টৰ ক্ষেত্ৰত অকল বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ বাছি লৈছিলে, সদায় কন্ট্ৰাস্টিং ক্যাৰেক্টাৰ বাছি লৈছিলে। এটো আছিলে প্ৰথম ৰিজন। সেকেন্ড ৰিজন আছিলে যেটো স্যাম্পল সাইজ মানে বহুত সিড প্রোডাকশন বেশি হইছিলে, স্যাম্পল সাইজ বহুত বেশি আছিলে, আর যেতে স্যাম্পল সাইজ বেশি হইছিলে কেস স্টাডি কি আছিলে বহুত বেশি আছিলে। থার্ড কারণ কি আছিলে যে মেন্ডেল যেহেতু এজন গণিতজ্ঞ আছিলে, তেওঁৰ ৰিসাৰ্চৰ বা গৱেষণাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু কি কৰিছিলে সিস্টেমেটিক ধৰণে বহুত সিস্টেমেটিক্যালি কি কৰিছিলে এনালাইসিস কৰিছিলে ইউজিং ম্যাথমেটিক্যাল টুল, গণিতৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰি কিনে তেওঁ এনালাইসিস কৰিছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁৰ যে এনালাইসিস আছিলে ডাটা এনালাইসিস বহুত পারফেক্ট আছিলে। নেক্সট ৰিজন মেন্ডেলৰ সফলতাৰ এটো হল নো ইউজ অফ লিংকেজ। তেওঁ কোনো এটা ক্যাৰেক্টাৰ এটা আনটোৰ লগত লিংক কৰা নাছিলে, আৰু ইয়াক কয় লিংকেজ। আৰু এইটো ইউজ কৰা নাছিলে কাৰণে মেন্ডেলৰ সফলতাৰ আন এটা কাৰণ বুলি কোৱা হয়। Now we will discuss why did Mendel select the pea plants for his study. There are various reasons for choosing the pea plants for his study. The first reason for choosing pea plant is the lifespan of pea plant. The lifespan of pea plant is very short. The lifespan of pea plant is very short. Lifespan of pea plant is very short, and it is approximately 3 to 4 weeks. It is approximately 3 to 4 weeks. The second reason for choosing pea plant is that pea plant show self-pollination as well as cross-pollination. It shows self-pollination as well as cross-pollination, and it helped in his experiment. This is another reason for choosing pea plants for study. Self-pollination as well as cross-pollination. Self-pollination as well as cross-pollination. The third reason for choosing pea plant is that the pea plant showed some contrasting characters.
it shows some totally opposite characters. So this is another reasons for choosing P planes, contrasting characters. It shows contrasting characters. Now contrasting characters, basically there are 7 contrasting characters. I will come to that later on, but now we are not discussing on that, we are not focusing on that. The fourth reason for choosing P plane was P plane did not show any kind of dormancy. You know dormancy? Dormancy means if you give all the favorable condition, then also it will not germinate. But P plane did not show that kind of condition. That means when you give the favorable condition, the seed will germinate and ultimately will give rise to another plane. That is why Mendel selected the P plane for his study. That means did not show dormancy. Did not show dormancy. This is one of the reasons for choosing P planes for study. And the last reason for choosing P plane for Mendel's work was that in case of P plane, the number of seeds produced per generation was huge one. That means we could get a large sample size, and it helped in doing all the experimental work. That means what I will write, number of seeds produced was large. Number of seed produced was large, and it gave us a large sample size. So these are the various reasons for choosing P planes. If I am P plane Mendele kyo their porikkhar karone ba gobekhonar karone posondo korisile ba bachi uliaisile. Prothom karon asile je jitu jibon kal P plane jibon kal hetu bohute kom asile, generally 3 haptar pra 4 haptar bhitorete asile. Ditiyo karon asile je P plane self pollination aru cross pollination duitai dekhuaisile. 3 number কারণ হল যে পি প্ল্যান্টে কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার দেখুৱাইছিলে, যে মানে অপোজিট ক্যারেক্টার দেখুৱাইছিলে। তোলে গম পোৱা যে মেন্ডেলে 7টা কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার সিলেক্ট কৰিছিলে, এইটো বাৰু আমি পিছত আলোচনা কৰি আছো। 4 নম্বৰ হল ডিড নট শো ডৰমেন্সি, মানে পি প্ল্যান্টক যেতিয়াই ফেভাৰেবল কন্ডিশন দিয়া হৈছিলে লগে লগে কি গৈছিলে মানে জার্মিনেশন হৈছিলে, তাৰ মানে ডৰমেন্ট নাছিলে। ডৰমেন্সি মানে যেতিয়া তুমি গোটেই ফেভাৰেবল কন্ডিশন দিবা, দিয়া পিছত কি নহব germinate নহব, তাক কোৱা হয় ডৰমেন্সি। কিন্তু পি প্লেন তেনেকুৱা নাছিলে। আৰু লাষ্ট ৰিজন মানে পি প্লেন্টক বাছাৰ কাৰণ হল নাম্বাৰ অফ সিড প্ৰডিউসড। পি প্লেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সিড প্ৰডাকশন বহুত বেছি আছিলে প্ৰত্যেকটো জেনাৰেশন, আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে হিউজ সাইজ স্যাম্পল সাইজ পাইছিলে, হিউজ মানে স্যাম্পল সাইজ পাইছিলে, আৰু এইটো কি কৰিছিলে মেন্ডেলৰ ৱাৰ্কক সহায় কৰিছে। Now today in this video we have discussed the various aspects of genetics. Is the beginning about Mendel's, few things about Mendel's, his non-recognition of his work, then why was Mendel successful in his experiment with the P plants, and lastly the reasons for choosing the P plants. In the next video we will discuss the various terms and terminologies, and before that I will discuss the 7 contrasting characters of the P plants. After completing that, I will come to the famous terms or popular terms and terminologies of the genetics. Thank you so much.